tunia muntin nai le gamla chate naute golle pai choteng le ule naw minu mi pa pathin thua tunia phat chom khat ikiman khom theina diu phat pha epiu pakai pathin thangwa un nabonun pakai sumin salam kan bole tuni hin ithupi di ohile lockdown khellang le mehim hin khu ki chaina ti hima intin thupi di hi Matthew bungsom ni li changumna isimaile achunga noi tam ta la khomin he che thua ki mu in ching theyun lungdong hiun izenem itile hi cheng chu hung hi cheng chu hung su te ding a hi ai wangin a chaina hi lo lai ding a hi ati in pathian cha te iwang phanau chu hi chi ile khabu thimu hin thil zo se ti chu mem khat a he dinga kho zo se chelai na la umune hi ngai tu mong mong la chun pathian na kine ma kine lo hi tale tu chung i boi nau hi ane ei tong kha i bol ngai si ki bol thei talo i to ngai si ki tong thei talo chapang zo sing school kai talo hi ta yu mu hi tele ni sia news event wa news tv dunga i mu zo si event ai le wa no hi apha jong mudi talo mem thanop zo se ki sutang football ai le stadium a koi ma to lo wa na in season khachu ang ki chain hiti mai jo le sid umahin pathin thui ta san lo ki le hi chi lockdown khelang i piom dem ti ngai to le chen lockdown tai awa i bible chun na bible hoita ana sima pathin thu hoita na ngai to ai le ta san cha te de boina ding a pu nei hi chun lockdown khelang hi imu nai lai diu a hi in ain la memin khowang chu hung ki chai ding ai lockdown phar sanga thi jong chu tam ta yum ta win lai na jong omin tam ta cha ki buina jong ki che the lo hi ain la he che khelang hi nadam na lai ding kinem ta di huitin ke yong ka kinem na lai hobung mi teo na wa hung mu ki yong ka kineme ta wang chu kain mu lo hila na ko ma thu ka se a hin ana ken jong khat wei chu he che lockdown ong ki chai teng le kal song do ikiding ka ting hobung teo amuna pathin thua ki thu khom na kinei kinin te ti kinem na kanei na lai nei ai pi jong le tunin thuma sa ka ga sainom chu hi banga wan noi covid 19 ki ti ja iboi lai hin covid 19 lam gel do man talowa nisia boi leise chunga mi izat umai tam anai chanin paninge asam betan asam na benai le tuilen ho aneu cha to aborai kisim khoma heje tuilena boi he ho sangni le zali ho ain mi zakhat wal athitawin lo kumlun kinem ta lo abolo tuni alobu tuin achumin hectare lakhale sang somwal toy tuin achuk ahe district somnili aboyin mi a million sima boyoti i hevine Bangladesh hito bangma chun athuun asama tuile na tam tai Bangladesh ma lu re je chun alun na gam jo boi di monga hin
Bangladesh wang hi agam pumpi se hop thuma hop khat tuinoi umai kitia tu lai ta tele dat mo ta chu tu kumin nelgam ila ti zengu Saudi Arabia tu kum tuile chu namu kaging chain chobana dang tampiu me tuilet mai yo iseile tampiu me muntam ta chun migelo khut thua Christian kisu gen theina izajing cho chun coronavirus ti chu mu the yong ai pur amao ki chan mu the yin deep ki doma gamtin boyoti imuwi nei chabana ta sa kisu gen theina lom chu umnai lo jong le lung thima kisu gen theina lung thim na ta chu to hi Hong Kong ki ti khopi China ten dan khau ta ave tup ta diwa apun khumu amau del henna kiti thailo democracy kiti chu all ta yung ki thatding ile kilom lung thim na ta khu tv na mu le amai suwa khu alung hem naw alo alung gim naw alung han naw akimune USA vanoi coronavirus athi tam pera hi jinglayun acho lam yang chu gel do lo hamai lo leng I macha gel ta lo ta chu Black Lives Matter kitia ki phinna khopi zo se le khopi neu zo sia ta ki phinna uma tu ni chana boina khu vetimu tam ta in cho che ho ji mata ta khu ha puna pung ha khana khangai atikino nei to coronavirus nei wanoi le sina athitam pen ai jingjengon koi ma chan a khel zo lo ni tale akilomi nei tele China wanoi le sina ama hongo ai ta mi lung hal lai ta hi ama hon jong hi che coronavirus hi daw nem zep ta jong le ama ho tu to atho chi piami ti le vadung somthum somli honglong le na tuilin thu again thei ta lungdong ta lungjing ta umeti imukino ne chobana amao dong amao sungboina chechu hom thoi le kilomi midang ai suboi kinun India to kika a LAC ladak muna aboina je hevin ta jong hi chamna thu izan ki sei jong le agalwanu ki tolur khu tolo ki di jong thu ta lo a thu num jong la ta ki bolu hele kilom atam jo che hun lu no ham ti mi tam ta gin le le chobana South China Sea wanoi le se pompi ki dona third world war hung polo dam ti mi tam pi buina ai ki ne nei ala tu lai chu wanoi le se boina ile hiche coronavirus in tu jinka kati chu hiche ka record ni July tarik somthum le khat jinka ahin hiche jinka chanahin wanoi le sina coronavirus athi chu mi sang lak gup sang somsa gile gup le zalile ku ai tain USA ai le mi lak khale sang som ngale zani le som ge le nga ai in India jong yong khang tulun tu ai sang som thum le nga zasagi som ge le gup I taw ne tunin hiche number hoi na simteng le number mai ana gel mai thi aji chun hiche number hin nalung sunga po na pe the ta lo mai thi chu hoi ta mau din muna ki koya na pu na de lo ngal le hiche number hin nang ato kha lo chu hi jong le che every number khat in sung khat ato khai ti ingai tu teng le ponat pi wang chu a lo the ai poi ala pharso ta chu chi midang thona number ai bowi nei ala tu nai cha in ai mi te la a yung thu panun zani ma chun ai mi ni kitimai le upate sei dan hele a ha dilai to ya mi thi te ni veleu chen akum veleu chen ha dilai to chuna ai wang zanin
COVID-19 mini inabuyu nei chema sangjep chun nikhat thu in July tarik somne le li chun Reverend ni inabuyu nei khat Delhi anathi in khat Guwahati hung thi in Guwahati hung thi lainat ta in Cambodia missionary sota ana cheyo chu family to Philippines Bible sima cheyo chu a seminary ki khata ja chu in lang an zonule in hung man no ba Guwahati hung tang de no ba quarantine hung uma cheyo chu ai nei pui hung dam mo a avenole positive hi ta in chu hospital admin ule ana gei sangta ahin soda dam ta pu nei supite numberin pona na pi lo mai thi aba to ai ho jong pang I taweti ingai to ai le pona lo thi ai poi he je chun tu jong number to thui sei sung je nga jong I mi izan ana thi be ki ta dium he poina azawa number kan sei chu jingka lama ka vet ai ta ne tun ki be ki le mun khan khana I azza khan lama ana ki be lab lo jong chu ki ta dium kin char umine epi zong le tunin ingai to diu chu heche phar sungai apha izadam ki muin aphalo izadam ki muin nei tunin heche lockdown khelam ti topic ka koi wangin ka seinom tam dai lockdown sung ki man cha naw lami kan vet pinomin akhel lang hoita ihe thene dingun asungai nang tu to itina ki manam ti nakingai tu di he chu deu nei aphalo ki mu ho hin sei taringe aphalo ki mu ho number 1 chun hi chi boina ji ai min thlagaw ki ngai to na nei tin ki hu phajep ta de ham itilaya phat mala la ti ding na e ho pawa mala iti teng la chu lungton no metai nga yechun phat mala la khoche lung thim jong se che iya kaya khoche phalo che tam ta ki umine sau se ngai pui na ngai to le na he jing de na nakim na bel nagam sung vele chin na azola pha jo sei di tam ta umna che kan sei de ala tu to na phalo lam kan sei ma sai mi lo khari ve nai le ki dangai gam sa bang jing he je thuon jong ai ko I ma cha bol ka ti chu I ma cha sim do chum lo I ma cha khel chum lo che mala a chun khoche mi tam piu mai ani nan he je bui sungai mi thi lai mi gen thei tho lai mi nat la ya ama tu na ding anaki ngai to tam ta ni ti hile kilomi igami seitam ngai lo kita san le la dimi ta je uchun thilpha ki bol na jong I ta san le la dima tho tai sentara kuna sumle pai hunglu teo ipia ki mangam ti mai mayang chu boina dingen cha boina ge ka ti chu ki gen le nangen cha ai tai ala thil khat heche boi hung ki patilaya mi khanin lekha ana sut ape pena chu tita wainu ka dei dilam kana gel do pon ka sim chai ki chai tan athu ka he jingin aji pa ka he tapun kanung hol kel ka mu zo tapun heche pani pena sune boilaya ama tu na ding ki ngai tu loi mi tam ta umjin aila mi boilaya mi thilaya ama tu na de sumle pa na kyol chu asum mu chu unholy gain natina tu na theng lo dirty gain mai lo unholy gain atine aina mana sei kila chun hich unholy gain chei pi ham itile blood money ayati so blood money mi gen thelaya nang ana tung jing mi thilai nang ana housing ki di I kha di tu ni koi mani dei puwe ai wanga sumangol tamta ikama umaki ta jen papsina dim izat ki nei bele lunghai di ti talo na nei beding kiti hijo to bang chu tamta umin poi sungai to bang loi khat umai nazaw lowai le pathin thangwa in nang lawang phajoi chobana mi tulai ta hi
phát ong i hậu phát i hậu hết chứ phát ong i hậu xuống ngoài apa ngay tu sang asi ngay tu hết đã lung chim pi mi tam pi umin khó mà đinh khát chú ni đang agu chakalo hung gu chado ni đang kham na the na bol lo hin bol do ni đang ana zong khala hung zong do azat zat na set na abol khalo tam da tu chunga hung ki bol da di hile kilomin kamuin cha cha khole nei ngai tu phau ti tiếng lệ tổ đi này ta lâu mi tam pi kỳ mọi gì chun tổ đi này ta lâu thì sum này lâu đi tì này tan sum mi năng này lâu thì mi tam ta depression không mày kỳ ngay xe kỳ nem na kỳ trai so pi thô tun leo hen pathin kon hon kin na di te nan ti ana tu din munai mi tam piung kỳ ngay xe din ni mi tam pin pathin chunga zong ahung nu di wa ai lo le hung ipitira rebellious attitude rebellious spirit hin nei lo di mi yong hum kin alai di ain lockdown sunga apha ki bol phabek kamui kasei sa cho hin lockdown sunga ikiman diu hi tunin athopi zong kelutin lockdown khellang ingai tu na diu hin heche sunga na ki mandani poimo mama de kipa ta in lockdown sunga thilpha ana boldo mitam pi aki umin topic khanan kana mangtan eche sarma cha nangai kha tam ta nom diu ka ging chain lockdown sunga thil phabol na lockdown sunga thil phabol khadweini chun eo state polang mi khan en phone in thing hangam ei mi te che na ma mai ana eo manipur polang pe ai heo em ti mi khan in heo ki panata thil khat nana za thau ding hello nana za te di ka de in kan se na sermon chun ke o khuaga lo pi ta su do in lockdown sama thil pha bol ti chu nu pakhna ngai unai le ami do hung wa ai ti chu kho an mu do che pi hami ti le ka te ei ni pi i bol khila hi tai einin pathin phat theina tam ta ina changin an tu to I khosunga hi ne kom ki hol thu ni khatna ato lo wale ni la an di lo khoma ta in cheng zolo tam da umain cho tu ki kai I pe ne di vitam ina gel do lo hi bowi akitibin an chang tam ta ga chobin che chu anu pawin mi o za ko khomun te cho a homu he ti chu ki pa pi ne na a tu ni he di chu hi chi lockdown so thil pha bol ti sarmon angai ma sanga ina bol sa we tam de ni bol sa we ai wa nga hi chi angaya ko na hung ki he do omu yo le a phai anunga a pha jo che im bol jo a phai na nu pakhat mama emi officer army lama ali loi hin en calling hepa che sarmon ju kana ngain keini no pawang he kabol thei khamun pan kanala jingnawe koi ki thupi ngai umam koi gen theiwal umam aro nat le sabji a gen thei chung mi jiwam ti hoi ka khol jibin ya chun ka bol thei chan wai mi ju ka ki thupi jingena ai wa tu chung kamit hongwa do e kamu khalo kan mu do in aro ka gel khalo kan gel do e pathina tong ho jong hi ha sa ta dei ti hi na sarmona konin kamu do e he je chun ke na kom fellowship jong kana man khom pi jiu
missionary ni aloi agol sanga ha sajo a umun khatele dam theology a ha sa khatele chate education ji ha sa na tu a umun chete chuka ga hol do un fellowship kaman khompi bin kithupina kapi winaile akipama akipadan danu chu anangai chanu gape the ka ahi ti akimuthin kipa undan ati nei ka sei bang chun ana bolsing sau jama ho jong na ana bolsing sa ai wanga nidanga agel do no o pakai ari ki mang cha ho jong hi mi sang ha sa jo te di wi ti gel do theina kan nei wi ka ki pa un che dung je na kan to chu ka ki pa ma jingui ati nei tuni so pite lockdown songa hi nana bol man wale wainunga naki phatlam ni aum khadem tingai tu kanome ke experience ng saying ama hon jong gel lovin gel dawin tin thili her chin zo di na di wa example in mangmai kate July 24 nia ana talo Delhi ana mulem ta kan sei chu COVID-19 positive ahin hospital ki jena hi private na umai je un sumle payung chu tamta seng di wahin tin aloi agol hon ama ho group hi chu ke ngin cha lo hila che group an cha eina ko yun por ki jong ka go pon ka de na hin he cha chu agru ma ka sim do e private hospital umai je chun a naw la so tangalin cha chu sumle payo ha sa di wahin eyo group ma hoi ai thei chanai pan la khom len no pumin account number hi jar hin ipi thei theu piu te ti nei peding ka ki gut e ai wangin ka ngai tu zom khapuin ka wai gi ta nei ki pe man nai lo wa chu July 24 jingka abeitai pa ko ma zon tai ti ka sim do chu ho ka samam main ai wa alo zium talu chu na ki pangman talu chu haile hi banga ki sia kalung thima mang thelo umlai chun zani chun ito khom piu khat mama evangelist ke hon ke man jong phatta kan he pathina mi ki pe zo khat zani chun ka umna WhatsApp group khana announcement ki bol ki nei heche evangelist pu hi avel hospital lut ai ta ji chun sumle pai jong ha sal he ta dinga hin ta sa jong lel he tan sumle pai jong gen thei he dinga tai hezo ato khom pi oni bol thei kham khamu izo kham khamu sep khomu te ti account number harun ki pi nei ama sa kapan man lo chu kapun ani banglaya chu che kamu mu chun ken jong o ke yung kapan de chi katin jani chun kana pi nei mi somni wale pe manun ana ni halang chun kha ta bin a sumzo se chu damlo ko ma chun ka pe ta bin phape pi mongin ape manun kangai to le o damlo pa jo ki pal he inte ai wangin apete jong ki pa inte ka ti chuna na bowling dol na bol thei dila ya na bol kha mi wang pha nei lockdown songa he na ki thopi di izan ham na gel do lo umai the gel do jingala i manu na bol na lo umai the na lung go ta na bol lo jong umai the che ye chun tunin na bol the ipi uma ngai to o na ki si lo na dingin chahi pathian chate ikihilu ngai lo to banga hin aje chi bible imu bai ai wangin thilpha jong hi remind ki bolji angai ji achu dunia che chu kain vel ge sei ki ai topic ring sena kana sei sa chu hi jong le lockdown sunga hin thilpha bol adang dang tampi umin
Bible sima ki hambol ta Bible sim phabe pi umun ki paum le nai a chai langwanga chu ninga a Bible sim chai loi ni soma sim chai lo ni ko sim chala ban ban zung zung a chai na ba mang chu mi ganin ni liong sim chai nei loi ga chen ka ta san hi an ti kinun ta san lo chu thu chu mai tan a bol lo pa chu a thu pi ka sa ni ki hambol ta Bible in sim khol na abang hajan lockdown ki patila par kan simahin lockdown sang vel sagi ka simtai ti loi jong kinu nei jabang chu ana samong ka sign ken loi khani taw nei ha bolun gui tan lo taw na kiti jong hi kana za jingin tengle an ngola taw loi gamla ga gi do jinga taw loi jong umi boy ki patila jong chen ho bung khat alam kai ho gamno ya gi do aga taw zan khawa hung taw umunai hobung khat lam kai ta chu min panan la chu hobung kel ngoi te ri iti lungmun di tam na ki pa pi umine ai to ai sei bedin them khan na lai atom na lam kan do nom chu ai le hoinim kai lo naw hi asot le ta nei Mars tarik som dile ni chun 22 ni chun janta curfew tiang ki phong doi nai chene cho ho in kai lo hung ki panoi a phun loi ti to na ai wanga I cham lo aje zumin idam na de asai le zui ngai ki en zui yoi tu chan ho in kai to lo hi be chain koi son har ki do angai hoin kai ki di le lockdown ma sang hoin kai sangin mi itam za tadi ve supite I ho bong chia cheding em kitilu ti hoin kai thei phat le wang thanom ta hoin lam zon ta ding in na lockdown ma sang sanga hoin kai hom zo le wang chu ipikisi tadi lungdon ta se inte ala tuni kinep nawang chu kitam jep lo dam kati ala milo kal chani vel le hoin kai lo nom samam azing ta zo sa ti dam ngai na se ti dama kha diu chewang chu lagaw lama angong ki tadi heje chun hoin kai ka nga lel thedingin ilung thim piute tauna jong hichilam chun ki manote ti kan sei no mi nahi chapang khar khates na bolzia ke ka do ji chu ani khali chapang khar ka do le ki pa dan ama jong chu chapang fel ta wang chu hi le kilometer mel ka vel le kamu jing ai pun an ka dong nei boy ai le school kai ka nanga le lam ka ti le enge ka nga le na ka nga le ti chu chapang loi ka wang chu homework yong bol nom talo online class a jong na ato class jong ta pon ti yong le homework yong bol nom talo na le khasuk mai din chu nom talo umuhi ala chapang khat wang chun howin kai ka nga le ati nei ka se khel school kai ka nga le na school kai ka nga le ati nei Jabana ikido di ucu. Hiç lockdown hi dang gal kai teng le. Hagawa kitai het na kitai ten na ai sugi sa ho. Tamta hin koi hain nang gal kai dem. Zang tai nang gal kai dem. Masanga cheble mumna na bol ho lockdown advantage na kila nang le nang ki hambola hita chu cheble mum kuwa hita ta khaini ta cigarette ta ni dangan na hagawin ko suboi ma managel ho hiche lockdown so nang pai do a zang khai ta nong gal kai da alo le mi pa nazu hai to boy sa nazu hai to nong gal kai da tunin lockdown sung hi hagawa kisu thena mangman chumi wang phai mai di
i ma cha hi chom lo nang gal kai le wang chu lung sit ta ki de i ti phan le nagal chu na zo di ki he ta lo we i bible awang chu ei sun no pha ho pai thau te ti he Hebrai 12:1 na je chu i mu sa we he che lockdown sunga na chan se ji ai ki phalam ta nong gal kai dem ti yong chu tunin kan donge lockdown sunga na chan zo se to ki phalam ta nong gal kai den him nai le wang chu pakai anga jong ki phalam ta ama namai to ri hong hi dingai ti to ni ngai tu te min he che phar sunga he wana agodi ona ki kholo hin thil pha tam ta bol do na manu hin bol kha lo tam ta pakai mina an bol do wa hin a thing the saying a chu che lockdown lo le bible tu kuma vel kha jong sim lo di gama dim na lai tho di ai wa tu a hi sathuma sim chai lo thani thalia sim chai lo tam ta tawin asun chai lo yong ki na lai ki pa mai he chun tuni isai nom chu che ho cho hi in he che lockdown hi hong ki chain tin lockdown sunga anamul lim lo aung gal kai na hele nawanga phai ai la che chu I chan nain khu na lai di ti het lo he ai la sarmol masalai wel tam pi sewitan tu chung sarmol oi thinung thu di thama tam ka seitan na in lang chi pharai tai ti hona ai rei tung son morning thu to tam ta ki sei tai e chu tu ni ka thu sei akhum khana to bangyong hi ta dinga hin online sarman hong ki bol ki jole topic chom zep hong hi tan tin ana to a ki sei satam ta e chu ala khom na hong he de tai na khol jin now ai lo le he che lấy xe đình ko chom cha iman zo di dan e sarman nong pen khat second last di within id ta he che wan noi na dal ha di nam ti chu tam tan ki pa thu ang an se yun ke yong ka ki pa in ke ka lung a heli nei che bai che thu ka se lai chu e chu tu ni ale chu ka se sa zo se he dai kan la khoma cover na kan bol ai ta in khat vei chai conclusion bol ta witin pathin phat pha epic in la topic chom zep jama lo ta witin tu cheng si ai wang chu thi nong di thu tam ta i se we ya chon cheng sia na ki ngai tu nai lo le wang chu long don don dei tai na he chon tu nin he che thua konin pathin e ki ho pi te di kinemun taw na neute he pa luksi thim pathin ka ki pa we nangin tunin na thu avela pakai sei satam ta kan la khomin malang ding angai zo si adinga malang ave thena diwa pakai kol cha hung ki hong to banga hi ga ve theding in iten malang ding chu ka ga ve nei che chu kain kho na lai se man di dan ke hi lovin he che lei se din kho aki chai nong tiang le kalhu na di kam chanu mupha tunia lagaw luk mina pakai ka sei wa hin lung se tain che ale na neu he che thu lung lu ta ngai zo sia dinga nangin phathei bo dingin pakai jesu minin kong tawi amen.